This is Karen. And I am Louie. Welcome to He's Good. Welcome to our second episode. This is very interesting because honestly, wala may na-expect sa inyong pag-receive sa first episode, sa among pilot episode. Yes. It's kind of overwhelming. That's why we came up with another episode nga mag-isgot na puntag bisan sa mga butang nga pwede isgutan. Yes. Pero karon, exciting siya because our main topic is All about love, love, healing, relationship struggles. Heartbreaks. Uy, heartbreaks man. Kinsay heartbroken. Ambot lang. Kinsay broken hearted diri. Wala. And yes, excited kaayo mi nga i-tackle na mo ni nga topic kay murag ubay-ubay ang Ubay-ubay itong hisgutan. makarelate. Manambag mi bisag utro mi tambaganan. So Try na mo. Based on experience Yes. and based on what we observed sa among palibot kung kasi pwede na ito hisgutan specifically sa issue sa kasing-kasing. Grabe ka lalong ata no? Issue sa Hisgutan na kasing-kasing. to ang atong mga kasing-kasing. yes, so karon ikaw kumusta ka? Oh, Kay murag kabalo man mi diri no nga ikaw naa kay may pinagdadaanan ang iyong damdamin. uy. Grabe. Ikaw ba ay nasaktan? Well, Ikaw ba ay iniwan? dili man pud siguro ta magpaatik-atik pero it's just that I'm grateful nga kung unsay nahitabo karon it happened karon nga season because I get to enjoy things around. So in most cases I naigiagian pero dili kay ka maka-focus kay I'm busy working, I'm busy with the December things. Oh. Christmas ba yapod no? Pero naa ka sa kanang healing process na. Somehow yes. But hapit na. Sige na, unsa nimo siya pag-deal? Syempre lisod man gyud, di ba? Oh. Kaya basin mapadulong na punta sa discussion or sa question ani nga kanang are you healing or is that a healing process or it's a distraction? Yes, kanang murag how do you know if you are already healed or just distracted? Agoy. Kana Lisod good. na. Well, sa nga stage, it's kind of fresh pa. I cannot say I'm healed. Dili gyud siya pwede ma-past tense. Di ba siya, ingon nga, I'm distracted. Somehow, aminon ako because I'm very busy working and I also have things going on with my family. Then, recently, nag-celebrate me sa success sa ako ang igsuon nga nakapasar uglet. So, it's somehow I get to put my attention on things that are giving me positive energies. Pag ingani manggod, pag nakiginadala, nakiginaisip, if nagapakonsume ka sa pain, it won't really help. You really have to divert your attention. I'm just so grateful that this time I have so many outlets. I get to celebrate life, get to celebrate friendship, and get to celebrate all the blessings. Yes. Dira, ingana. So if you ask me if distraction ba siya, aminado ko it could be a distraction pero in a positive manner kay nakatabang man siya sa kuha somehow. So it's really not that much. Karon kanang so dili pa ka fully healed. Dili ko mo paatik-atik, yes. Napa siya. Kay- Dili totally healed. Kay dira na siguro nato maingon no kung fully healed na ta. Kanang we can sit in silence na ba. Kanang maglingkod na lang kang wa kay ma-feel. Dili na ka kinahanglan bang pabisi-bisi para wa na ma-feel. Exactly. Murag maupod siguro na sa kuha karon because ingana ko, ikaw sa imong case mong good, di ba normally ikaw ang tao nga you don't share things Yep. on people, on social media, on even in your family. Yes. So, unya, always lang kahilom. So, how do you cope up with the healing process nga? Di jud ta kaingon nga heal na jud ka because sometimes magud pag maglingkod lang ka sa balay mo kalitra kag panawag. Father, friends, magawas taon na ni gidala-dala ni bayanan ni. Kuan siya. Sa kuha kay part sa healing ang distraction, Part yun siya. 'di ba? I'm keeping myself busy kay para Dili ka ma-distract ko para dili kayo nako siya Isipon. isipon. So wala pa jud ka sa stage nga Pero dili pa jud ko totally healed. Yes, totally healed. Wala pa ka niabot sa stage nga tuingon nimo nga healed na ka kumulingkod na lang Yes, ka wala pa peacefully. ko, Wala pa ana. ka ana. I tried to sit in silence. Pero Kung naa pa ba jud ko'y ma-feel. Oo.
So kay naa pa man jud. So, So, I you're- am not totally healed pa. Mhm. Kay dira naman gud nato maingon nga fully healed na ta or totally healed na ta kung kanang we can talk about the past without tears, Uy, oo. without bitterness, ana good. Kanang pag-istoryahan na lang nimo siya, and then instead of you talk about it, and that's actually a very tragic happening sa imong kinabuhi, you no longer feel the pain. You're no longer affected, and you get to talk about it freely without hurting yourself. Tinoon. I And agree. kay usahay man good, well, katong distraction siguro makaingon ta. Dili gyud siguro siya distraction because normally we see people laughing out loud. Dito na ginadala-dala inside. But when they're sitting alone, that's a Yes. different story. Mao na kanang ako anad man jud ko. nga Mo bitaw, ako no? lang isa. Lumluom. Pero mahadlok ko. For example, I am with my friends, kamo, gahang out ta. Tapos, pag ako na lang isa, murag, sa ako, scary siya nga part. Kaya dira na mo sulod. No. Ako ang kanang mga thoughts, kanang murag mo balik ang mga pain, overthinking, inana good. Ginadil na ko ng inana nga situation tanan. Pero scary siya. Scary jud siya. Mhm. Pero dapat jud na kay outlet. Yes. Kailangan jud ang outlet. O like ako, ikaw, na kay family. Yeah. Si kid mo, ni mong baby. Ako po, ang nakapag, ang ako ang yung outlet kay ang akong kids. And then, dako og tabang sa ko ang work. Oh. Kay- Ma-divert imong Yes, attention. grabe ka busy So, sa work. dili na to siya totally matawag nga it's a distraction. It's a diversion. Yes. So instead of you magmukmok, you have your attention diverted into doing something productive ka. Kasi sometimes nang pag ana ta nga, when you're heartbroken, you're dealing with pain, when you're healing, you don't get to be productive in things. But if you divert your attention and get yourself focused on different thing instead of dwelling sa pain, mo na di ka kaliho. But if you do things that are more effective in a way, bisan na kayo dala-dala, kaya gid na siya. Exactly. Kaya gid mo. Kanang distraction is helpful po jud Because sa healing. Or part siya sa healing. Dako jud po siya tabang. Diba? Ingato jud ka intense ang among discussion ani nga topic. Murag, Grabe nga to no, intro murag pa to. daghan na kay tag na storya intro pa lang. O kami kasagot sa first question. Kalma mo dira. Kani. So, Murag lain nimong tinan-awan sa kani. Murag personalan ni siya. Andam na baka mo tubagan nga question. Isuga Okay. sa Sige. So kanang when your heart is broken, unsa ang pinakasakit? Losing the person or losing the future you imagine nga kauban sila? Kani. Dili pud ko magpatik-atik na dili sakit mawad-an, or if you lose the person, it's painful itself. Pero what's more painful is like once you're with a person, you've already planned things. Yes. You've already established somehow yourself in creating something bigger than you. Okay, mag-uyab ta, not because mag-uyab lang ta. Mag-uyab ta because we talk about the future, we talk about our plans, we talk about goals. It's long term, you know. Ambot lang sa uban ha, pero ako, I take it in that way nga. Once I'm with someone, I'm planning things ahead kung asa ta padulong. Because we're not getting somewhere nga dili productive. So, you know, thinking about those plans, dili nga naka-easy eh. Yes. Because you have invested time, effort, money, okay raman kay makita man nimo. Pero the fact that you get yourself exposed to a situation where everything and everyone and all of the settings are futuristic unta. Nga didto mo jud mo padulong, kaslon mo, mag-build mo family and all. Mura ganig isang kani mang good. Mura ganig I left the person, or if you're left by a person, dili lang tao ang nawala eh. Ang mga plano sa kinabuhi, ang mga gusto mahitabo sa kinabuhi, and it's not easy. Ibalik na ko nga question sa imo ha, because sorry ha, it's very painful yun sa imo. Sorry if I have to No, it's okay. No, I mean, it's like ikaw manggod, ang imo ha manggong case is
Okay lang sa ko kung sa ko amang good is, if I lose a person, I for sure can see her again, if it lahi na yung partner, and I would be very happy if she's doing something good in life. Sa imo man good nga case ka, it's not just losing. There's a fine line between losing someone and someone is already gone. Yes. Di ba, losing someone, you can just makita pa nimo ang ingana nga case sa imo hamang good. If I know that, you know, when it's gone, wala na siya Wala. kay chance nga makita siya nga. Like, memories na lang tanan. Para sa ako, Ajud, honestly, ang pinakasakit kay losing the future gyud, kay the person is gone. Ang magpabilin sa imuha kay katong mga what ifs. Katong mga plano ninyo, like, to have your own place, para ma-enjoy sa family, sa kids, family trips, anak good, growing old together. When that disappears, you don't just lose a person. You lose a version of your life. Agoy. 'Di ba? Kana. Mahilak na ko. Here it comes nga, we keep on hearing everyone telling us time heals. Heals because it's continuous. Time heals everything. Do you really think time heals everything, or we just learn to live with the pain? No, time doesn't magically heals Everything. everything. Ako, mapun ako ginaisip. Because, grateful, somehow like mapasalamaton mapunta sa pain. Kay, kumbaga, andam ta of what will happen next. Things are always unexpected. If pain happens, at least not experience, and somehow we're like, there's a percentage of ourselves that we're ready to accept if it happens again. Sa imo nga case, how do you define the healing based on time? Kanang dili siya magic ba nga time Mawala. heals Jud, ayun. everything Oo. magically ana good. Kuan siya pero it will give you space. Space to breathe, Mhm. space to feel, space to understand what happened. Oh, kana. Kay ang kasakit di jud dali mawala. Pero magkagamay. Yes. ang imong ma-feel. Mhm. Up until such time nga murag magkaana ka nga, okay, Mhm. nasabtan ako. Nasabtan ako nga nung nawala siya, nasabtan ako nga nung kailangan ko masakitan. Pero nga no, lisod ka siya sabton, no? Why do I have to get through all of these? Kay, usay mo ka na ta, okay naman na, malimtan naman gyapon nimo na. Tapos, they would always say that, and sometimes makaana ka, unsa kaya pagkabang nasa akong sitwasyon? Do you really No. thinking ano lang kadali? Dili jud. No? Dili jud siya lalim. Oh, nanay nga ni ma. Nanay nga ni ma. Ano mga sad girl and sad mo boy natulgi tayo topic. today? No, puro Okay. taba nga. So meaning, nga niya itong mga reaction, opposite na heal og taro. Pata na ulian. Papata na ulian. Pero at least, we have ways how to deal with life nga di maapektuhan ato ang mga adlaw-adlaw nga panginabuhian. So yung ano mo siguro, I think everyone would agree nga you're sitting there on your chair and you're like doing things, bisi-bisihan ko nung yung ending. Once you're done with all the things that you're doing and sitting alone, pugkag, uy, what if? Meow, 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 meow. Ay, okay. Okay? So, murag Mao na to. dulot na kayo sa Ikaduha pa lang to ha, ikaduha. dulot na kayo sa imuhang Kung mau gani, no? atong mga Ipadayon pa na to, ne? kapoy na dahil. Murag sakit naman sa dugan. Okay, next question. Sama na, sige. Is it okay to love again even if you're still scared? Yes. Yes, because Yes. fear is part of loving. Charis. I've always been telling this, you do not fear pain. Because it's part of love. Aww. Pain is part of love. It comes with sacrifice. It comes with things that you have to compromise. Ano siya, kabalo ka, once you adjust,
even in just a very simple thing, because you love someone, that act of adjustment, na ay pain, ana. Imagine ka, pag mag-ana imong boyfriend, or let's say ako, mag-ana akong girlfriend nga kanang, ayaw na pagkape. Kay dili ko nagakape. And ikaw sa imong sarili, you've been drinking coffee for the whole Yes. time and all of your life. And then suddenly she says, ayaw na magkape. Kaya di ko ganahan magkape. I don't like the smell of the coffee. I don't like hanging out in a coffee shop or something. Pero love man kaayo nimo siya. So, Oh, I've been so, there. so all you have to do is to sacrifice, and you have, if you don't compromise, well, di mo magkasinabot, mag-away mo. It's because you love a person, then okay. So, pero, do you think it's healthy nga, for example, kanang murag mo yes na lang ka kay tungod love ni mo siya bisag Painful sa imo. yes. Love, I don't know, di na ko ma-explain nga nung we always have, in love, we always have that sacrificial attitude. Pero is it a good thing? It is, somehow. Kay, even if magana ta halfway, kay for example karon, if ingnan kaniya na mo pud kay iano sa iya nga, pwede ra pod, you have to meet halfway. Pero di man am siya gyud dire-diretso kanang, pwede man nimo siya, okay, I will stop doing this, but naay pacing. Yes. Dili dire-diretso. Dili Communication dire-diretso. is the key, yun. Dili dire-diretso. Oo, balik ta sa pain. Part siya sa love. Kay kani, another thing pod, I'm not afraid of loving again tungod lang sa pain. It's because if I went through pain from this past relationship, definitely the learnings, if I engage to another relationship, there will be things that I get adjusted easily. Like, hala, mo man ito mga butang nga mga mali sa una nga nakapasakit sa kuha or nakaguba sa mong relationship. So those are things like, these are, ang tawag anak ka, these are painful references from your past relationship. Once you have that baggages and you go to another relationship and you have painful references, definitely the adjustment would be very easy. So you get to do things that protects the relationship, and you get to neglect things that will destroy the relationship. So dali lang siya, like nganong makanaka nga, it makes you more mature and mature. But I'm not saying na sige na lang sulod sa relationship ka, sige na lang kasakitan, sige na lang kasakitan. No, it's not. Masakitan ka, then continue. Ikaw, so grabe kasakitan yung mga agian, ngano nag-love ang mangyapon ka? Dili, kay para sa ako, being scared is kanang kabalo na ka what you could lose. Ay, Diba? Pero dili man kinahanglan nga fully healed na ka before you love again. You just need to be aware. Oo. Diba? Kabalo ko sige kahadlo ka na karon. What? Kung dili na ako mag-love. Bakit? Muna hadlok. Nganong hadlok? Kay, syempre, kung mga ka nga, traumatic na kaya akong experience, hindi na ako mag-love. Muna hadlok. No. Love is beautiful. Maugani, no. Maugani, bahala, magsige ka kasakitan, dira. Okay. It's just kanang perfect time. Wow. Perfect time. So, Pero bitaw, dili man kinahanglan nga fully healed na ta before we love again. We just need to be aware. Aware of your triggers, aware of your wounds, oh, okay. and your boundaries. Kana. Ang importante, you don't let your past punish someone who hasn't hurt you. Oh, tama. Okay. Kumbaga, Diba? Kay- naman ko yun. Unfair ka ayo ka nang dili, naman ko yung mga batasan usahay sa tao. Nga kanang, ay, naku yung mga trauma, daan sa past relationship. Dili man deserve sa bag-o nga mag-suffer o atubang sa imong trauma or magsalo or magsulbad sa imong trauma from the share your past. blessings. Mura kanig, siya imong
ay magminaldita ko sa iyaha or magminaldito ko sa iyaha, it's because sa una manggod sa kumpas dili ko maldito or di ko maldita mo nang nigara siya mo nang nagbulag mi, so karon dapat i-apply na ko siya sa kung bag-o. No, it doesn't work So that it's way. punishment. It's unfair. Unfair, no, it's a Unfair. punishment thing. So there should be another way of dealing with a new one without always bringing up your past. Yes, mo nang ayaw. Ayaw kahadlok nga mag-love ug usab. Ayo, padayon gyud ta pirami. Yes. Lamig bitaw ko sa feeling ma in love ay. Uy, Mupatad. gabiing dako. Mga topic, just ko. Kung ma in love, mupatad. Mupatad. Pila pod. Okay, so Pero seryoso, sorry kaayo ha, pero medyo seryoso ra jud kay among topic about love. And medyo OA na budget kayo akong pag-pour og emotions because personally na may mga experiences, pero kailangan na to spice up ang discussion na to, okay, para this is something Uy, that you have unsa to man ni? unsa kaya ni? Okay, so kani parts sa love gihapon, interesting siya di siya katawanan pero interesting yun siya, and this is very common. We have a very important question and you can also answer. Do you think sex is part or important in a relationship? Yes. Dali mo kaya sa babae. it's important. Wala na yung istorya. Dali ka uuwi. Dali na ka ana. Yes, important siya. Mhm. But it's not everything good sa relationship. Kanang bembang is one bembang. Grabe ang term. Bembang is one way couples connect ba ana. Kanang express love, feel close, ana good. Pero kung walay trust, communication, Respect. respect, bisan pag unsa kanindot yung bembang kulang gihapon. Murag emotional, Attachment sa murag emotional Connection connection nila. jud ang pinaka-importante. Okay, unsa mo na ko ni I So better ikaw, mangutana ko sa imo na ang question. I better say it. Ay, mabash na punta niyo. Ayaw mo ninyo i-bash. No, di ko magpaatik-atik. On men's perspective, it's an advantage sa mua. It's a huge advantage for men. Technically, kay syempre, kami, by nature, mahilig man mi. Mahilig jud mi. Nami karelasyon, wala, mahilig jud mi. And we have ways how to do it, even if we're not in a relationship. Now, I have to say, it's a yin-yang process, or it's like, I have to weigh in. Because we're living in a very current setup. However, we have traditional upbringings. Mag-ilog siya, like, a very modern naman ang approach sa mga tao karon. Pero, gikan man ko sa pamilya nga conservative. Gikan ko sa pamilya ko. Because I went to such kind of circulation of a relationship that before I have passed nga okay lang, na we can engage in that activity. And then eventually, I went to another relationship na very sacred ng butanga. That you have to do it after marriage. So, kumbaga, sa lalaki, sa amua, it could be an advantage, but it is a sukatan of how we control ourselves, how we manage lust and love. Mojo na siya. Gusto, dili ko batik-atik. Muo jud go. Yes. Muhangyo. Daghan pa kay explanation, no? Ang yes or no na diretso. Muo jud go, muhangyo jud go. However, if I get to be with someone who has that very strong foundation and boundary coming from her upbringing and her beliefs, siguro ka na mag-adjust ko. Importante siya, depende sa imong partner, kung okay po imong partner. Yep. Masabtan nimo nganong gusto niya o nganong okay siya. Pero pag maabot ka sa partner nga dili komportable sa iyang anang butang, Dapat gustuhan jud niya. agay. Kung dili gusto sa iyang partner, dapat gustuhon. Alright. Well, kung mutunong ka sa partner nga dili siya komportable to do it, you just have to respect. Babae na pod. Babae na pod. Anong babae na pod? Ato na pod silang ko anon. Ginagisa jud mi ninyo. No, most manggod sa relationship, kamong mga babae ang taas kay pride. Babae na pod Nganong nga wala lang- man jud tag sabon. Nganong wala lang jud mo ikaw surf, nganong pride man jud, nganong di man jud champion. So, in most cases kamo ang medyo taas og pride, and then
why was it so hard for you to say sorry bisan mali ninyo? Kay in most cases sa boys, you know that ato ang mga uyab, mga asawa or mga partner, sila'y nay mali. Pero kita'y gusto nila mag-sorry. Mo siya, hanaon sa ka? Ikaw, what's your point? What's your happy wife, happy life. Bagay. Ano naman na? Dili man tanan babae ana. Kanang ang pride man gud murag ang pride kay murag kanang form of self protection gud siya. Kanang daghan man gud babae nga kanang para kami kanang naanad nami nga kanang murag sige nami kasakitan ba, so kinahanglan jud mi mo set og boundaries. Dili mi gusto mag sorry, but because we are afraid ba nga once we lower our guard, masakitan na pud mi. So ana siya. Sa ako alang pod. Sa imo ka. Kay sa bagay no, kay kami magud yung mga lalaki, that's very easy for us to say. Sorry na, kay sanay mi. Kami ang musuyo. Yes. Kami ang maghangyo. Dapat so, lang. Sorry becomes a normal thing for us to say. Pero usahay manggod kung magsige na mig sorry, magsige ra pud mighimo og mali. Murag okay, buhaton na nako ning okay ra man nga makamali. Masag na routine na Oo, siya. it becomes routinary na it's okay for us to commit mistakes because it's very easy for us. See? It's easy. It's easy for us to commit mistake because it's also easy for us to say sorry. Kaya murag, that becomes our habit and it becomes routinary that every time nga makamali mi, dako man ang umali, dako man ang mali o gamay, okay ra, mag-sorry ra ko. Pasayloon ra ko. So, mo nang very easy sa mo buhi. Then very easy po sa inyo. Dili. Mastorya. Or mag-sorry. Bita, no? Ano man na? Ako lisod jud ay. Di jud ko mag-sorry bisan pag Mali ni mo? mali na ako. Pero ma-realize ni mo nga mali ni mo? Oo, kabalo ko nga mali na ako. And when realization kicks in, do you say sorry na? Or Usahay dili. Ay, na-freestyle yung mga babae. Dili na sila mag-sorry, pero na sila mga kanang tawagan niyo mga gestures. yes. Na sila way on saon nila pag sorry. Ano magbuot mo? Ina naman jud mi. Bita, no? Pero betaw kanang para sa akong giingon ganina nga dili man siya nga sa dili tungod nga dili gani. Dili mo mag-sorry. Sorry. Kanang kinahanglan mag-set pud og boundaries kay lisod og dili mi mag-set og kanang wall. Mabuso mo. Mga busar man mo. Kana lang. Kinsay luoy. Babae na pod. Mag-sorry ra mo pud gyapon mi. Uy, dili na pwede. Sorry na pud, masuyo na pud. Pagpuyo mo. Mujud. Okay, so mabalik ta sa seryoso na pud nga question, no? Before we end this. So, do you believe that people come into our lives for a reason? Bisan pag dili sila stay? Or bisan pag dili sila magstay? Muto ko ana. Muto ko jud ko ana. Ako po, I do believe. Kay niagi siya sa imong life. Gilove nimo, you plan things together, future together, but eventually nawala siya sa imuha. Dili gihapon siya losing. Nganuman, they're meant to be with you to give you lesson sa life. Yes, some people pud ba kay kanang ginatagaan tag lesson on how to love, to set boundaries. Muto ko ana. Ang tao manggod sa tong kinabuhi, moabot mawala, moabot mawala. Yes. As much as we love to have someone stays forever, if it's not our time, dili pa jud nato na time. If time comes nga you'll meet someone who's intended to stay in your life, then that's a good thing. But while wala pa na niabot and people come and go, there will always be tao nga moabot sa atong kinabuhi nga meant to give us lesson. O ganang tudluan ta ba on how to know our self-worth ba? Kanang lahi-lahi manggod pud sila nga personality nga maabot sa atong kinabuhi. Usahay manggod pag maabot ang tao sa atong kinabuhi then mawala, makanatag usahay mo ba magbasol ta like mana dili kita magbasol sa sarili, basulo na to ang tao nga nawala.
Katumanggod siya kay ngani. So instead of you blaming that person, you could have think nga, okay, why should I blame the person? Ingana man gyud ang life. Maabot mawala. You just have to be thankful for the lessons that you learned because of that tao, and isipa nga unsa may mga natunan nimo ato Yes. sa iyaha. Giun sa kanya pag-love, giun sa nimo siya pag-love, giun sa kanya pag-atiman, giun sa nimo siya pag-atiman, giun sa nimo pag-protect tong tawhana to, giun sa kanya pag-protect, giun sa kanya pagrespeto, giun sa niya nimo pagrespeto ang iyang presence sa inyong relationship. Oo, dili tanan meant to stay forever gyud. Some are chapters, not the whole story. Agoy. Like imagine sa isa ka baga nga book of love. Kano sa pa kaya ka maka-jackpot o story na gid nimo? Yes. Can you feel the emotion? Gikan sa taas, pababa, and then we have that spice topic about love. Grabe, no? Dear Charo. Kamo po siguro daghan. Siguro kung amo diri sa amo ang kabutang daghan jud po siguro may Lang mastorya. mura ra tag nag-inom diri. Dami kay nga chika. Tagay. Okay, so let's sum it up. So grabe na jud kaayo tong naisgutan about love, no? Yes. Highs and lows, like we poured emotions, we laugh at it, things like that. And Mga we have kaoehan. we have karang the common. Actually, it's just a very common thing that we normally share about and felt. This time, to sum it up as we end the conversation, what's your take about love? Sa Mga pag-love importante. or Mga sa essentials, oh. Kay kanang love alone is not enough. Tinuod na. Kay sa una, I thought basta love nimo ang tao. Amo na ni. Oo. Naka-feel na Yes. jud ko. Push na Pero na ko ni. dili jud siya kinahanglan jud og kanang respect, communication, ug boundaries, Kana. diba? Kay lahi-lahi mang buntag personality. Kay ikaw lahi mo personality, then you get to have someone in your life na lahi pero personality. Ako, my personal take sa love, this is very important, Karen. I've been through a lot. Puppy love, college, fling when I was working. Kuan, isa sa mga butang na very important para sa kuha karon, that find someone who cannot just provide you the love that you needed. Tapos, kanang mga makaana ka nga, I want to be the best version of myself nga i-offer na ko sa imuha. Not just that. Find someone who can give you peace of mind. Yes, because love Ay. is peace. Grabe na, like, kanang love God nga, you don't have to worry about your Yes, partner. yes, tinuod na. Kanang peace of mind in a sense nga na you're very kampante sa inyong relationship. Na kay peace of mind because the person nga imong gilove, kabalo ka walay binuhatan nga dili magbinuang or what nga. Love is love, yes. It's mag-sacrifice ka, mag-compromise ka, pero lahi lang yun ng in love ka. Pero lami imong tulog kay wala kay isipon nga nagbinuang imong partner. That's it. Kay kabalo man ka wala man kay alalahanon sa iya. True. Sa imong past Tora na relationship pod. ba? Kuma naman eh. Last question. Kuma na ni. Sa imo bang past Unsa man ni? relationship? Oh, gitar sa ta sige. Go. Mo na magpabuang-buang na neron basta past Sige. relationship. Sa imong past relationship, kanang unsa kang partner or boyfriend, ikaw ba ang lalaking kinahanglan og update time to time? Inana ba ka? Not necessarily. I've been into kanang relationship Nga okay ra kayo? Uwi ra kaayo. Ay, Niagi kog relationship nga kanang murag dili na ako ba. Tapos na-realize na ako nga dili na siya love. Controlling na siya. Yes. It's if you feel that you lose yourself na, it's not love anymore.
Di naman ni ako. Di murag na ang imong personality nga ang imong naandan murag na change na siya ba. Wala na nimo nabuhat ang mga butang makapahappy sa imo nga. So, mao jud na siya. And again, apart from peace of mind, pag mag-love ka, you have to make sure na ikaw gihapon na. Yes. Ikaw gihapon na. Don't pretend. Tinuod. Don't pretend that you're happy. Don't pretend that you're adjusted already because the other person says so or the other person said so. Mo nang nag-adjust ka. It's really kabalo ka, aside from peace of mind, kapoy jud kaayo mag-love nga kanang you're walking on eggshell. True. No, kanang you're not free of doing things that can make you happy. You're not yourself anymore. You're losing yourself technically. So when ako mag-love ka, find someone who would also love you nga kanang kung kinsa ka. You have to love yourself first. Yes. Then eventually you can love someone else. Kabalo ka sa una nga naay ka nang mag-question sa ako unsa imong pinaka-priority. Yung sarili. So kabalo ka ang ako ang ginatubag kay Ako sarili. dili wala pa na sa kunahuna kay ginauna ba na ako ang ubang tao kaysa sa kuha. Ang ako ang ginatubag sa question nga unsa imong kinsa imong pinaka-priority. Kids, family. Si Branco. Siya ang realize ako kay dili jud ko dili na ko gina value akong sarili ba kay tungod You're used to giving. yes so mao na ang ingon ni Branco sa ko ang your first priority should be yourself. Then that's the time that you can Yes, he Tama. made me realize that lagi. I need to prioritize myself. Oh, thank you, my love. I know. Dili na siya mangloon. Ano, Yes. So, lisod po jud ka yung engage ka sa isa ka relationship nga even ikaw sa imong sarili dili ka sure. Mo nang once mosulod mo sa isa ka relationship, you have to make sure nga ikaw sa imong sarili kaila ka kung kinsa ka, unsay makapahappy sa imo. Yes. Dili kay mosulod ko because gusto na ko siya i-try or what. Now, love today, it definitely no longer a butterfly in the stomach. long to. Yeah, kay sabi mo ko ay gusto na in love na ko, mag-love na ko, blah blah blah. No. Love is no longer butterflies in the stomach because love should be felt dire. So, Alright. man na siguro na to. Ni kay Okay. natamangundang dire emote, no? And once again, we would like to thank all of you guys nga naminaw sa among mga chika nga. Sa mga hisgot. Yes nga, muramig mga correct dire. And overwhelming kainyo hang support sa friends, families. Kung na may mga Gusto hisgutan. gusto isgutan sa among next episode, please let us know, like mga questions. Tubago na mo sa among makaya. And also, And also would like to say thank you to ZZab Home Studio for allowing us to use this very cozy yes, bisag kadlaw setup. na. Unsa na Oo, time oras? check. What time is it? Oh, And 12:31 12:31 and AM. after aning episode, nag-pack up na sila, mambiyahe na po sila sa Manay because they have another show there. And the people on deck, we have Oslek and we also have Philip. Unfortunately, Sugar is wala. So, but still, thank you so much, guys. Thank you sa team. And once again, you are... I am Karen. And I am Louie. And this is His Hisgot.